Yes, sir. Yes, Okay, that's sir. good. Yes, sir. That's good. So last week, we have about 27 students try the quiz, the expressing opinion, agreement, and preferences. It's about 10 questions, and we have some students with very good achievements, and the accuracy is about 80%, and including some other here. I will show just people with a 100% accuracy, so hopefully you don't mind. And in general, there are two questions which has lower uh, accuracy, which is number 4 and question number 10, which I will try to review here for our check it. This is question number 4 and question number 10. What do you think about number 4? What should the answer be? I blah 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 live in the countryside, then in a big city. What do you think the correct answer would be? Would Would rather, be would Would rather rather. Okay. And what about number 10? Liam and Ned, blah, 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 to eat inside the house, but I, blah, 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 enjoy our dinner in the garden. What do you think? Number 10? Liam and Ned would like and prefer, sir. would like to eat inside the house, but I prefer enjoy our dinner in the garden. That's good. What about what about B? Usually, if you have to eat, usually what do you use? If you have blah 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 to eat, so something like this, usually you use prefer. But let's check it. So this is the correct answer. Number 1 is would rather. I would rather live in the countryside than a big city. And then this is the correct answer for the B. Lion and Ned would prefer to eat. If you have to eat, you should put it prefer. But if you have, for example, like would like, after would like, I would like to eat inside blah blah blah. But if you have prefer, you have to. So you prefer to enjoy our dinner. So the A is incorrect because after prefer you need to put to enjoy. So the would prefer is okay. Liam and Ned would prefer to eat inside the house, but I would rather enjoy our dinner in the garden. So my question would be, which one do you prefer to live in countryside or in a big city? How many of you prefer to live in a big city? Hmm. Okay. Why do you prefer a big city, Eva or Fina? because there's a lot of public transportation and Okay. facilities. Okay. And does that mean that the rest prefer to live in countryside? Yes, you prefer to live in Yes, countryside. What yes, makes you sir. prefer to live in countryside? I think it's more peaceful to Okay, live more in peaceful. countryside. Okay, as long as you have a signal, as long as you have Yes. internet and Wi-Fi, that's fine. Okay, that's good. Yes, I personally prefer countryside because I like spacious places rather than the crowded one. And the second one, do you prefer eating inside a house or you prefer eating outside in the garden or other place? Which you prefer? Inside the house. Inside the house? Why? Because in the outside there are a lot of dust. Okay, sorry, what do you mean by that, Siska? What happened outside the house? Because in the outside Uh-huh. there are a lot of dust. Okay, okay, that's good. Okay, there are no desks, and it depends on you. If it is in rainy seasons like this, maybe staying inside the house is better choice. But someone
with a melancholic soul, probably just broken heart and so on, probably prefer to eat outside. I don't know, different people have different feeling about that. But I personally enjoy new situations. Sometimes if you get bored inside the house, you can eat it outside. If you get bored to cook by yourself, you can ask your husband or your wife, husband, wife, let's go out for dinner outside. They must like it. They definitely like it. Okay, so those are the things which we will also discuss in this meeting. Choosing things and making decisions about new things, and we will do that. Another thing is that last week we learned about focus group discussions to express opinions. I love hearing your opinions last week, and I think everyone did a good job last week. In the beginning, you look a bit shy, but then after sometimes you get used to it and you talk about things which is quite interesting to me. And your language use, those are perfect, and your creativity and good ideas. Somebody told about what happens when he moved to another city. Someone else talked about what I did remember last night. I checked your videos last night. Oh, about favorite foods and so on. And those videos you have uploaded into Speaking channel, our channel. And you can see here, we have 1 million subscriber. And the subscriber is just 1 million. That's me. So I think we can add it into 26 million subscribers if you like this channel or you promote it. But anyway, we do it for our fun thing. So we do not need subscriber for us. We just need a portfolio, a place where we can share our thoughts and our, our products. And I personally enjoy your videos. I have checked your videos. So trust me, guys, you are awesome YouTuber at this point. So just with a slight polishing your voice, your way of language expression and so on, you can definitely beat people like Atta Halilintar. You can be, Raihan Thunder or anyone, Guru or anyone. That's good. All right. What else I should share you? This is the video. So I have the beginning of the class recording, which I definitely ask your permissions for this one. So I hope you don't mind. You can check it in my channel. I have 12 million subscribers. I don't care about the subscribers. 12 million are nothing. Yes, because it's 12 million. And this is your videos, group 1 to group 5. You can share it to, I will share you this PowerPoint, and you can share this, your FGD to your friends. So that's better. So they know that, so your friends know that you are a good speaker. And do you have any questions about last week or about FGD in general, or any things, expressions about sharing, disagreement, agreement, disagreement, preference, like, dislike, or opinions? Do you have anything to ask? Let me know if you have anything to ask. No? Okay, if you don't have anything to ask, so let me ask you questions. What do you think about the pro and cons of FGD? Last week, you try yourself about FGD. You use FGD in your small groups to share your opinion, express your opinions, which we can share. We check it here. I want to ask your opinions. What do you think the pro and cons of FGD? What do you think? The pro first. The advantage or the benefits? Yes, Elma. We can solve the problem together with the group, sir. Yes. Okay, you can solve problems together. Okay, what else? Anyone? Yes, please, Raihan. We can improve. Not improve. We can combine everything what we have.
Yes, you can summarize all opinions into one, and then you can make like big or one unified comments or decisions. Okay, what else? What do you think? What else do you think? What about the cons? What about the cons? The negative things of FGD. Last week you did it, and do you feel nervous when I suddenly pop up into your group? I didn't show my face, you know. Why do you feel like you get nervous? And I didn't bring my, you know, my grading assessment thing. So what makes you nervous, or what do you think is the weakness of FGD? Anybody want to add, please? What do you think the poor thing of FGD? We will have a conflict with the others member. Yes, there is a potential of conflict. Usually, some people, for example, like in job, usually or the selection, scholarships selection, I got the LPDP scholarship in the past. So this is like a scholarship for doing postgraduate study, and one of the selections criteria including FGD. So there is FGD between other awardees, and you know, sometimes in this kind of competitions, some people will try to dominate, or some people just they want to looks like they want to show that they are better than other people. So there is a tendency doing that. And the same thing with the job. When you have employment, some jobs require you to have a FGD, something like that. So in my opinion, I think the winner, usually what the people selected from such FGD, is not the person who dominate the whole or the entire FGD sessions, but what do you think the winner should be of the FGD like that? I think they have valid reason about their arguments, sir. Yes, Fabrina. One of them is the valid reasons. Someone who can control, who can, you know when to push forward and when to back up, and someone who have a leadership sense of leadership, daring to take responsibility. Oh, let me be the note taker, or let me be the leader or something. I will help with this one. I have that one. So people with initiative, people who knows how to communicate, who knows how to adapt to drastic change in the discussions, those are the winners. So we are doing this FGD training in the last 3 days, in the last 3 meetings, meeting 6 and until this meeting 8, is to help you to train your ability to interact well, especially in FGD context. So hopefully by after this, you will understand that FGD has some potential and also have some weaknesses, and the benefits is that it is used in many contexts, and when you learn well, you can master it. So these are some pros of the FGD. This is best for already solid group. If you have group with a solid compositions, you already know each other for some time, and you have respect to each other, you are open-minded, you are open to criticism, you have willingness to concede points for overall the overall good of the team. For example, you have something good, but if other people choose another options, so you are willing to concede, so you are okay for FGD. And as you mentioned before, Raihan, this is good to generate more ideas. And because this is dynamics in it, sometimes in FGD, because this is not static, you will get a better result than you expect.
because probably in the middle of the discussion, somebody will pop up with the new idea, and if everyone has mutual respect, that's good. So this is good training for you know, not only for speaking, but also to do networking and to cooperate with others. This is some of the cons of FGD, the negative things. Sometimes people are reluctant to share sensitive ideas, especially if the topics are very sensitive or probably it concerned with publicly not okay things. So for example, in the past, before, for example, in the general election, this is easy to discuss about general elections. So Jokowi or Prabowo. So if you are faced with something which has like possibility to threaten yourself or to threaten your opinions or make you feel shamed or feel blamed, this is a bit difficult for FGD. But people especially in talk show, they love to do like something related to FGD, something quite similar to FGD. Second, FGD can stagnate a member that feel unsafe, uncomfortable, or unwilling to express openly. Yes, some people do not really like to be extrovert. They are quite, you know, I prefer to be a introvert persons. I like to share ideas anonymously, but I don't really like to speak in public. So I feel like some of you may have such tendency. I personally also the shy persons. So that's why we do it in distance way today. And I use my mask because I'm very shy. So it's okay. Sorry, just joking. And the third thing is because the moderator's role. Sometimes the negative or the weakness of FGD is related to moderators, because if the moderator has lacking experience in controlling discussions, he or she might have tendency to give more portions to some dominant people and let the others unattended, let the minorities not pick up the ideas. So these are the moderator's control. We will discuss it after this slide. And the findings may not be adequate to make projections or the picture of situations. And because this is artificial, because sometimes, because you know that in FGD you are assessed, for example, or because in this FGD I will pop up in your group, or Miss Tari or Miss Arbin will come to your group later on probably. So you you might act unnaturally, because before that you are just this way, and then when the observer come, you're just like showing your strength. So sometimes, I do hope that by keeping practicing speaking in public like you do in our YouTube, you record yourself, upload it in our YouTube, you will begin training your optimism, your bravery. So later on you will keep speaking without, you don't want other people to stop you, because you are a YouTuber like Atta, Guntur, and so on. So this is what we expect from a moderator or a chair. The moderator should create balance to mediate conflicts and look at the dominant member of the group. You need to look at them. If they are too dominant, you need to let them, you remind them that we need to give chance to another persons who are less dominant in that group or the minority, and then try to bring the other group which are quite passive into the conversations. So I saw that last week the moderators has good capabilities, and you can use the same moderators or you can change it. I do not give different marking systems for the moderators or the
the attendants, sorry, the participants, because what commonly people use in FGD is that they treat the moderators and other participants the same. If you feel like your moderator is too biased, you can propose for, you can propose yourself, you can ask more chance to speak. So something like that. Do you have any questions about the moderators? So do you think that you are okay to propose yourself to be the moderator for an FGD? Are you dare to do that? Yes, Raihan. I'm sorry, sir. I have a question for being role of moderator. So last week, I Yes. want I have my job in my group, so am being the moderator. I think when we have a discussion, is the mod- is the moderator can speak and give the argue and some suggest for the group which have some statement. Okay, that's really good question, Raihan. Anyone can have share opinions. What do you think? What do you think in such discussions? Do you think the moderator should just like a referee, this one and that one, or he or she can also express his opinion, her opinion? What do you think? Anyone want to share? Anyone want to share? What do you think? If you have a discussion like that, or you can type your answer in the comments. What do you think? This is a FGD. Everyone is invited for a scholarship selections. One of you will be selected as the representative of our university in a student exchange to University of Auckland. So, for example, so and you are for some reason you become the moderator in FGD. Do you think you can express things, or you just manage the discussions? What do you think? Come on, Adin, Anindya, sorry, Ananda, Adiliawan. What do you think? What do you guys Let think? the moderator give her or his opinion, sir. Yes. Okay. Okay. Thank you, Agung, Adin, and Sofwan. Yes. Vina. Yes. They can also express the opinion. So the model will be different from one FGD to another. It really depends on the experience of the moderators. Usually, if the moderators feels like he wants to give opinions, so he can do that. Usually, people who don't really know what to do, he or she will choose to be the moderator. Do you think so? Or, oh, I will be the note taker because I don't know what you are discussing, guys. Do you do that in the discussions or not? No, sir. Sometimes, this is sometimes, in my opinions, I saw from my experience that some people like I want to be note taker because I don't know what you are talking about. I don't know what you discuss, but I know how to be a moderator. So let me moderator. So basically, an FGD in the moderators can have more than just managing the successful focus group discussions, but they can also like direct how to be a good moderators. The moderators can, definitely not only run the group discussions, but they can introduce things. So first, you introduce the topics, you introduce the thing, you can manage them. In that one, you can also give like highlight, so this is what I understand from this issue, what do you guys think? So this is the introduction thing from the moderators. And if other people, no one, or probably no one think about one thing, you can also propose relevant issues or propose relevant response.
So what do you think about these things, guys? So this is also part of moderator's role you can take. So it's not only like, what do you think? What do you think? Okay, deal, something like that. No, it's not that way. We are not Pegadaian. We are moderators. We moderate things and introduce issues, introduce problems. So, for example, so A says like this. We talk about tempe and tahu, which one Indonesians should eat in the next dry seasons. For example, we have limited budget to import things. Which one we need to import? The kedelai. Is it for tempe or tahu? We need to produce tempe or tahu. So and then the moderators can propose his idea first. I believe like this one is better. What do you guys think? What do you guys think? And so on. So this is one of ways to introduce your topics. So you do not need, anyway, you do not need to take extra times for doing that. Okay, any more questions before we start doing another FGD thing? Not yet. Okay, let me know if you have a question later on. Okay. And Febrina, do you have any question? As a moderator, can we express our agreement and disagreement for? Yes. Yes. For example, yes. if there is someone who have the same opinion as like us, can we express it, sir? Okay. Sorry to answer just quickly. Yes, I think yes, you definitely have. It's related to the previous. You can propose your opinions, so do not worry about the FGD. The thing is that the moderator is one of the most important role in your discussions, and in addition to proposing your idea, you need to make sure that you don't want to push your idea. Just make sure that you will do it later. You will do it democratically in your group, but then you can propose your idea, but you do not push your idea to be accepted by everyone. So let the course of the discussions follow. So that's what about the moderator. That's about the moderator. Sorry. So this is today's activity. We have focus group discussions to make decisions or solve problem. Last week we have FGD to generate ideas, to share opinion or express your opinion. And this week's activity is more direct, or it's not more direct, but it's more serious than before, because here you need to make decisions whether you want to eat tempe or you want to eat tofu in the next dinner, or solve problem. It depends on the topics. So I hope that it will last and finish in just 50 minutes or less. So what you need to do is we will do FGD to make decisions or solve problem. We will treat that this FGD as exercise for speaking exercise, and also a research tool. You are doing a research to know your friend's opinion and then make decisions together. And what language expressions do you think you should use when you want to make decisions or solve problem? What do you think? Preferences, sir. Okay, preference. What else in addition to preference? You can also agreement or disagreement. You can also proposing your opinions. Okay. Levo just give a question in chat. I thought we don't even need a moderator. What do you think about not having moderator in a group? What is sorry, just jumping to another. This is interesting statement. What do you think about this statement? Do you think you need moderator or not in group discussions? What do you think? I think that we don't need them, because it is kind of easy taking discussion. So we just share our opinions without a person who's going to say like, what is your opinion? What is your opinion, like that? And we just share our opinions easily like that. Okay. So I thought we don't even need the moderator. Yes. In certain
context like that, if it is like just easy discussions between friends, you're close friends to one to another, so you don't really need moderator as formal as like discussions in FGD for job selection or so on. But then if you, for example, like doing like making decisions and there is a debate or two people with very opposing arguments, you might need a moderator to, you know, to moderate these discussions. Okay, let's continue. Okay, don't forget to submit your attendance via Sipajar during the class. You need to log into Sipajar. So we will use the same grouping to save time. Last week we have a group consisting of at least about 5 students based on the following student list. I will share the student list again. Students group A, student number 26, 27, 3 to 5. B 6 to 10, 11 to 15 is C, 16 to 20 is D, and E is 21 to 25, to make it easier for you because you already know each other last week. And definitely we can change the grouping later on next time, but because to save time and just to make it, because this is just small activity, so don't treat it like a very serious one. So students number 26, 6, 11, 16, 17, or 21, or another member who can take responsibility to make an online meeting via Zoom or Google Meeting, please make an invitation, start meeting, and then share the link to our Telegram group. So everyone else in that group can just click the link and join the group. What do you think? And then you can invite the group by sharing the invitation link, and you select a topic to discuss. So discuss for about 20 to 25 minutes. Last week, I asked you to discuss about 15 to 20 minutes, and many groups discuss more than 20 minutes, and that's wonderful. Some groups discuss it even more than 20 minutes. Why I asked you to discuss it a little bit longer? Because if we want to make a certain decisions, it's harder than just collecting opinions. Okay, so usually this is more serious, but I hope you don't get angry to your friends. This is just exercise. No, nothing very serious. So hopefully there is no conflict. Hopefully there is no risk for practicing your speaking. I hope you record the meeting. Just do like last week. Record the meeting. Don't forget to record the meeting. And then I hope everyone can participate actively in the FGD. Okay, after that, you upload your recording to our UM speaking channel like previously. Then copy and paste the URL and submit it to the Google form individually. Just copy and paste the URL and submit it to Google form individually as your points of participations in that class, and to make it easier for me to check. So I adapt some topics from 200 prompts for argumentative writing from the New York Times. This is really good sites. This is a newspaper site, but then it has really good content in it, and I adapt and change some of them. We have about 15 topics. Some topics have extra reading if you want to read, and if you don't want, if you want to read to know the basic issue in it. But if you feel like you already have something in mind, you don't need to read. I choose some topics, based education topic, technology topics, and personal development topics. We have 15. So I will share after this. Sorry, let me share the file here. Let me check it if I can share the file here or not. Let me check it. Okay. Oh, this is, sorry. Okay, let me share the file first. So you can check it
here. I will share it both in the in your Telegram. Let's make it easier. Okay, Sam. Okay, and then we have 15 topics here, and then you can select one of the topics and do the discussions like previous last week's discussions. So some of the topics include, for example, my university hand out too many assignments during the pandemic. Students are heavily distracted by technology. Some social media have lost their edge. Computer games should be used for classroom instructions. And some personal development topics like people zaman now complain too much. I keep it like zaman now because I like the term. Or which one is more important, talent or hard work? So this one you need to make like decisions. And then keeping a messy desk make people more creative. So messy or dirty is creative. So do you agree with that one? Or I would rather studying at home than at university. So some topics like that. All right, before we start the serious thing in our FGD, do you have any questions? What do you think? No question. All right. So it's already I'm taking too long time to introduce the topic. All right. So we will start it. We will have like about 55 minutes until the end of the class at 2:50. So take your time as much as you need. Discuss it first, and then just record the part that you discuss the topic in FGD. I will share. Please share the link into our Telegrams, so I can check your groups after this. All right. Good. Everyone is good. So after this, time is yours. Thank you so much. After this, please, you can leave this meeting and start making links and share it in Telegrams, and later on you can just continue with that one. I will have sessions with Bu Arbin and Butari and other observers here. That's all. Thank you so much, everyone, and have a good weekend. And I will check it again in your discussion later. I say this is a good weekend because I like the weekend. So I hope you like it too. Okay. Right. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. you can, Thank yes, you, you sir. can leave the class. Thank you, sir. Yes. Ibu sudah selesai ngapunten. Iya, selamat Pak Nanang. Nggih. Ngapunten saya agak grogi tadi, jadi kadang-kadang tidak begitu serius. Enggak bagus kok Pak Nanang, suasananya hidup kok. Iya, Pak Nanang ini kita bertiga aja ya Pak. Saya, Pak Nanang sama Bu Lestari ya. Inji. Iya, baik, kita mulai saja ya Pak Nanang ya sesi refleksinya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Nanang dan Bu Lestari. Hari ini saya berkesempatan untuk belajar hal baru terkait dengan bahasa Inggris dari Pak Nanang, dan cukup banyak hal menarik yang saya temui dari pembelajarannya Pak Nanang. Pak Nanang itu ibaratnya kalau bagi saya tadi mengikuti termasuk paket yang cukup komplit ya. Cukup komplit karena belum tentu semua dosen itu melingkan antara pertemuan sebelumnya dengan pertemuan hari ini dengan cukup komprehensif.
Tapi sebelum saya lebih lanjut, saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu ke Pak Nanang untuk menyampaikan hasil refleksi Pak Nanang terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Kalau yang tadi itu, kalau saya lihat pribadi itu, mungkin yang membuat saya lebih mudah kalau pembelajarannya itu karena FGD ini minggu lalu sudah kita coba praktikkan. Jadi saya itu mudah ketika mereview terus kemudian menghubungkan dengan materi yang saat ini, karena ini cuma kelanjutannya, cuman beda topiknya sedikit berbeda kayak gitu. Jadi itu kelebihan yang membuat saya mudah, saya kira, untuk pengajarannya. Cuman kadang-kadang saya merasa masih kesulitan kadang-kadang gimana caranya membuat kelas itu lebih aktif dari student. Saya masih merasa bahwasanya saya masih terlalu banyak mengambil kesempatan berbicara daripada si anak-anak gitu loh. Itu yang agak sulit gitu loh. Karena memang kebetulan kelas saya ini mereka sangat agak adem ayem kayak gitu. Jadi ya misalkan apa gitu mereka suka senyum kayak gitu, tapi jarang lebih dari itu kayak gitu. Terus saya sebenarnya kurang suka kalau misalkan bertanya harus nunjuk anak kayak gitu. Cuman kadang-kadang harus terpaksa kayak gitu. Cuman saya masih mencari cara kira-kira gimana biar mereka bisa lebih aktif kayak gitu. Kemarin itu yang minggu lalu itu kan FGD-nya saya coba mereka setelah sesi semacam ini terus mereka saya suruh bikin grup-grup terus kemudian share link FGD-nya di Telegram kami. Terus saya kunjungi satu-satu kayak gitu. Cuman ya kayak gitu masih agak malu-malu kayak gitu. Walaupun di grup besar dan di grup kecil ternyata beberapa anak itu masih seperti itu. Jadi ini yang saya masih susah kayak gitu. Terus kemudian itu aja yang menurut saya yang masih kurang dari kelas saya ini, Bu. Di cara agar mahasiswa lebih aktif lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Nanang untuk hasil refleksinya. Setelah ini, monggo Bu Lestari bisa menyambung terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Nanang. Oke, matur nuwun Bu Janu. Pak Nanang, ini yang kedua ya Pak Nanang ya? Iya, lanjutannya yang kemarin. Finally, you did it. Good luck. Very good. Turut bahagia Pak Nanang ya atas kelahiran yang kedua. Oke, Pak Nanang. Kalau saya melihat saya kan baru masuk sekitar sudah berjalan 20 menit gitu ya. Mengajar di jam sekian itu big challenge Pak Nanang. Betul. Kan mereka kan sebelumnya itu kan sudah punya kuliah yang mungkin mereka senang dan tidak senang, yang mungkin moodnya terbawa di kelas Pak Nanang gitu ya. Betul. Nah, kita sendiri juga dalam hal-hal kelas-kelas sore pun atau kelas yang seperti ini S1, S2, S3 moodnya kan sama ya. Ngangkatnya itu loh kan repot. Nah, kalau menurut saya karena moodnya seperti ini, maka dominasi kita sebagai dosen atau sebagai guru itu mereka itu sudah get tired out katanya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi tadi positif poinnya itu yang dari kelasnya Pak Nanang itu smooth lah, apalagi komentar bahasa Inggris. Saya mau mengomentari bahasa Inggrisnya Pak Nanang karena mungkin sudah lama di luar negeri itu ya. Jadi ya so fluent. Saya kan sudah terlalu banyak melakukan bahasa tulis, jadi bahasa lisannya itu kadang-kadang nyampur-nyampur dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ya, untuk Pak Nanang saya respect bahasa Inggrisnya bagus. Untuk yang kedua itu untuk yang mahasiswa, saya menyadari mereka mungkin tidak banyak aktif bicara pertama tadi itu karena jamnya mungkin mereka sudah ada mata kuliah terbawa yang lain-lain dan terbawa moodnya. Yang kedua mungkin karena mereka tidak kalau diajak tidak aktif, Pak Nanang sudah ngajak mereka untuk aktif gitu ya, mungkin dikasih case saja Pak, lemparkan case
seperti yang kita pelajari dari diklat dan pekerti itu ya. Nggih, nggih. Lemparkan satu kasus seandainya kalian punya moderator yang seperti ini. Apa yang akan Betul. kalian lakukan? Bentuk mereka breakout room satu-satu, nanti mereka presentasi kelompoknya. Nggih. Jadi misalnya 3 orang, 4 orang, ada berapa sih Pak siswanya? 29? Kita 25 misalnya 55 gitu ya. Nggih. 55 lemparkan kasus. Ada moderator yang seperti ini. Nggih. Dan peserta yang seperti ini, kalau menurut kalian apa yang harusnya kita lakukan? Nah, jadi 5 orang itu kasusnya beda-beda, tapi kasus itu dipresentasikan pada 5 semua grup. Jadi 5 grup ini tahu masing-masing kasusnya 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 kamu kasus nomor 5, kelompok 2 kamu kasus nomor 4 misalnya gitu. Jadi kita yang ngajak. Nah, kita yang ngajak, tapi mereka semuanya tahu kasusnya. Nah, setelah kita lemparkan kasus selama 15 menit atau 10 menit, mereka paksa balik kembali ke main room. Pak Nanang kan bisa kayak gitu. Saya kan nggak bisa, Pak. Saya kan nggak bisa masalahnya teknologi ya kayak gitu tuh. Pak Nanang kan bisa. Jadi mereka masukkan ke breakout room, kasih kasus 15 menit atau 10 menit, mereka kembali ke main room. Terus mereka suruh presentasi satu-satu 5 menitan. Mereka presentasi 5 menitan, nanti kelompok yang lain kan memberikan feedback. Gitu kan? Oh, kalau menurut saya sih yang kayak gini baru berarti Pak Nanang masuk. Kalau enggak begitu Bapak akan sangat capek, apalagi kelas paralel yang banyak. Kayak cenderungan apa? Kita yang terlalu dominan. Padahal kan kita sudah berusaha, ayo silakan tanya-tanya. Mereka nggak akan mau karena mereka mungkin ya dari tadi itu moodnya dari pagi, mungkin jam 9 ada kuliah, jam 10:30 ada kuliah, betul. kuliah terakhir. Gitu. Itu yang saya nggak membayangkan sebelumnya. Saya kira ya memang mungkin generally mereka mungkin kurang aktif kayak gitu. Tapi memang ada juga kemungkinan itu juga sih. Ada kemungkinan ya. Sebenarnya kelas yang paling nggak enak itu Pak, kelas yang pertama dengan kelas yang terakhir Pak. Kalau kelas yang pertama itu kan ngangkat ya jam awal itu. Kalau yang terakhir ini sudah kecapean, yang enak itu punya kelas tengah. Kalau menurut saya sih seperti itu. Nah itu solusi pertama menurut saya itu kasus Pak. Terus yang kedua selain studi kasus itu mereka disuruh mencari videonya sendiri. Oh ini itu yang belum nih. Cari video tentang FGD ya, cari video tentang FGD, tunjukkan pada teman-temanmu. Apakah menurut kalian apakah yang salah dengan video itu? Apakah itu sudah bagus? Bagaimana menurut kalian? Nanti tanggapan. Jadi nanti anak-anak kan yang aktif nanti. Nanti mereka kan cari sendiri, belajar sendiri di sana. Jadi ketika masuk ke kelasnya Pak Nana mereka enggak blank. Mereka berarti kalau kayak gini mending sebelum kelas aja nih penugasannya kayak gitu. Iya, sebelum kelas. Jadi misalnya untuk minggu depan topiknya apa, itu sudah lemparkan kasusnya bisa dilemparkan sebelumnya. Tapi jangan Pak, kalau kasus jangan dilemparkan sebelumnya, nanti mereka di luar kelas mereka sudah rundingan dulu. Oh gitu, kalau mending kalau kasus untuk proses kelas aja penyelesaiannya dan kalau yang video biar mereka carikan, mereka butuh waktu kan untuk cari video. Tapi kalau kasus tembak di tempat aja. Soalnya saya sudah pengalaman Pak, saya dikasih kasus duluan, kita kerjakan duluan. Jadi ketika hari H itu tuh semuanya sudah ada, sudah settle. Kalian kok pinter-pinter? Iya Bu, kita kerjakan duluan gitu. Jadi itu mereka betul. Saya dikibuli gitu akhirnya. Oh berarti pelajaran ini harusnya on the spot kalau kasus itu on the spot. Iya betul. Kita buka sebentar, terus setelah itu kita lemparkan kasus, kamu kasih waktu sekian, kan Pak Nanang nanti punya istirahat 15 menit lumayan. 15 menitan, terus kita diskusi nanti sekian menit ya, kan sudah cukup sebenarnya. Endingnya Pak, biasanya saya minta mereka buat summary. Dari tadi itu. Dari diskusi tadi, dari kasus. Oke, sekarang masing-masing kelompok membuat summary apa yang sudah kalian pelajari. Nah, gitu. Nah, summary itu bisa individu, Pak. Nanti mereka kan bisa submit ke Google Classroom, kan masing-masing kan punya pengalaman belajar yang berbeda-beda ya, meskipun kita memberikan hal yang sama. Jadi kasus yang 5 itu si A, si B, si C, si D itu mungkin mempelajari hal yang berbeda. Bisa dari betul setuju nih Bu. Bisa dari materinya, bisa dari sosial interaksinya, bisa macam-macam lah. Nanti mereka apa yang kalian pelajari buat dalam
Nah, ini Pak harus nulis Pak, bukan jangan poin-poin. Kalau poin-poin mereka nanti nggak terasah itu kritisnya. Buat dalam satu paragraf pendek. 300 kata, waduh mesti mikir itu Pak. Mesti mereka akan melihat lagi rekamannya itu. Kalau hanya poin-poin, ya kan gampang. Kalau poin-poin kan nggak menentukan kedalaman berpikir mereka. Betul, betul. Buat summary, apa yang kalian pelajari dalam 300 kata atau 250 kata, mesti mereka mikir. Submit dalam lebih ke refleksi gitu ya Bu ya berarti ya. Refleksi, hubungkan dengan diri kalian, apa yang sudah kalian pelajari, bagaimana menjadi moderator yang baik menurut pendapat kalian. Insya Allah kalau gitu mereka memang di dalam kelas mereka tidak banyak partisipasi dalam kelompoknya, nggak 5 orang kan nggak semuanya presentasi toh Pak ya. Betul, betul. Kan yang 4, tapi 4 ini nanti mereka mikirnya di rumah setelah presentasi itu. Tapi kan tetap mikir gitu loh daripada kamu aja gitu. Pasrah bongkoan. Ya seperti kita dulu lah ketika S1 bagaimana. Yeah. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi bisa kasih lempar kasus atau yang kedua pakai video. Cara-cara yang lain ya kelompokan tapi ngetesnya ya sendirian ya kayak tadi itu Pak. Kan mereka kan pemalu ya Pak ya. Cenderungnya kan pemalu. Kalau menurut jenengan kalau misalkan speaking kayak gini itu mending mereka disuruh ngomong personal sendiri-sendiri gitu atau di grup gini ya enaknya? Kalau misalnya sendiri-sendiri nggak cukup Pak waktunya Pak. Maksudnya mungkin kalau di sendiri-sendiri berarti asumsinya kayak disuruh ngerekam sendiri kayak gitu, tapi gimana ya? Nah, rekam sendiri untuk apa namanya? Untuk kemudian di-upload terus. Boleh Pak. Saya pernah melakukan itu Pak. Tapi di kampus lama ya Pak ya. Jadi untuk checking their understanding itu, summary itu bisa mereka dalam bentuk PPT. Nah, PPT-nya itu nanti mereka kalau kan ada teknologi PPT yang sambil ngomong itu lo kan bisa toh Pak ya. Nah, jadi PPT-nya 250 kata jadi 5 PPT, jelaskan. Nah, nanti mereka PPT 1 mereka sambil menerangkan terus direkam, diupload bisa, Pak. Tadi kan cuma tulis 250 kata kan berhenti di situ gitu kan. Kalau di YouTube itu bisa. Jadi mereka make a summary of what you have learned today, turn it into a PowerPoint presentation in 5 slides only. Yeah. The first is your cover, the last one is your thank you, thank you, saying apa-apa. Dan poinnya ada 3 di sini, 3 atau 4 itu. Nanti mereka bisa upload di YouTube-nya masing-masing. Mereka tinggal share link-nya saja. Iya, bisa. Bagus Pak. Atau ini untuk endingnya ya Pak ya, Saya hanya share pengalaman yang sudah pernah saya lakukan loh Pak ya. Dulu itu pertama YouTube, yang kedua pakai poster Pak. Kalau kayak misalnya semacam Canva itu, model kayak gitu-gitu. Ya, pakai poster, bisa pakai Canva. Jadi kan mereka nanti pikirnya kan kreatif nanti jadinya kan. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Oh, FGD adalah seperti nanti mereka akan buatlah poster semenarik mungkin, presentasikan saya gitu. Itu hanya ditunjukkan, ini poster saya, gini ya, kasih waktu 3 menitan. Kan semua orang nanti tahu posternya masing-masing. Oh, betul. Ya intinya kan cuma mereka merasa mingle aja, get involved gitu, being engaged. Gitu. Kalau kita yang cenderung dominan ya memang ya akan seperti ini nanti mereka kan merasa nanti Pak Nanang paling ya gitu. Nah itu loh, saya itu butuh alternatif ide-ide biar nggak monoton nih loh. Betul. Saya dulu saya ini bukan bermaksud untuk mendominasi ya Pak, kan hanya saya dulu tuh ngajar statistik Pak. Bayangkan kan ngajar statistik itu kan repot ya untuk pemahaman konsep gitu. Apalagi dalam masa daring kayak gini. Betul. Misalnya topiknya tentang sample and population gitu. Saya hanya menerangkan sedikit pakai WAG Pak. Alasannya mana itu Bu nggak cukup kuota, nggak ada sinyal gini-gini. Akhirnya pakai WAG. Saya jelaskan sebentar, terus mereka tak suruh membuat presentasi apa sih sebenarnya population dengan sampel dan berikan contohnya. Menurut kamu seperti apa? Kasih contohmu sendiri. Nah itu pakai PPT itu Pak, pakai YouTube banyak sekarang.
untuk yang mata kuliah prosa di kampus saya dulu, saya buat pakai poster itu. Jadi analisis unsur intrinsik dari cerita A gitu. Mereka menganalisisnya pakai poster, jadi kan cantik-cantik, seneng kan jadinya. Nah, keuntungannya apa? Mereka dapat pengetahuan tambahan, tidak hanya mata kuliah yang kita ajarkan, tapi extra skills. Bagaimana caranya upload YouTube, bagaimana membuat PPT, bagaimana memilih yang baik, yang cocok posternya untuk sesuai dengan tema. Itu Pak Nanang masukan atau apa ya? Kita sharing aja ya, Pak ya. Alhamdulillah banyak masukan. Matur nuwun, Bu. Ya, sama-sama. Sebenarnya ya saya juga dia tidak sempurna amat. Kadang-kadang ya sama mahasiswa itu kan ya seperti I was just trying to put myself in their shoes, Pak. Betul. Kalau seperti itu saya pikir kalau jadi siswa pinginnya kayak apa ya pinginnya. Kan kepikir saya utak-utak sendiri kan sebenarnya. Bukan experience itu loh. Yang kayak gitu. Gitu Pak Nanang, terima kasih. Sami-sami, Bu. Oke, terima kasih Bu Lestari. Cukup kaya sekali sharing pengalaman yang disampaikan oleh Bu Lestari. Iya, kalau Bu Lestari tadi bahasa Inggrisnya beliau menyampaikan sekarang itu lebih banyak ke bahasa tulisnya, saya lebih kacau dua-duanya, Bu. Saya tulisan dan tulisnya. Kalau kan bahasa Inggris masih dimaafkan, Bu. Iya, baik. Tadi Pak Nanang, Bapak beruntung sekali ya. Bapak beruntung sekali hari ini didampingi oleh Bu Lestari. Beliau banyak sekali pengalamannya dalam apa ya, berinteraksi dengan mahasiswa, seninya menghadapi mahasiswa jam pertama itu seperti apa, jam penghabisan itu seperti apa, apakah masih ada sisa untuk kita. Nah, itu banyak sekali yang tadi sudah diberikan oleh Bu Lestari. Saya sendiri pun juga sama seperti beliau, saya juga masih belajar juga. Secara umum dari apa yang sudah praktek pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang tadi, saya akan coba mendeskripsikan pada setiap tahapannya. Setelah itu tadi kendala yang disampaikan Pak Nanang tadi, ada beberapa hal yang mungkin nanti masukan dari kami itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk panjenengan untuk nantinya kira-kira pakai yang mana yang sesuai dengan karakteristik kelas tersebut. Untuk kegiatan awal atau pengantar tadi panjenengan sudah menyampaikan secara komprehensif mulai dari apersepsinya, kemudian tujuan pembelajarannya itu sendiri, kemudian tadi ketika melakukan apersepsi dikaitkan dengan materi yang sebelumnya, bahkan juga disampaikan terkait dengan hasil apa itu evaluasi pembelajaran yang sebelumnya itu seperti apa, dan juga di situ jenengan menyampaikan rencana pembelajaran hari ini itu seperti apa. Nah, ini yang saya katakan satu titik kelebihannya Pak Nanang itu sistematis, runtut apa saja yang akan saya sampaikan, sehingga kalau saya tadi sebagai mahasiswa, saya bisa tahu persis bagaimana hasil belajar saya minggu lalu, dan juga saya tahu apa yang akan saya lakukan di hari ini untuk mata kuliah ini, karena di awal kegiatan pembukaannya sudah apa itu menyeluruh ya, sifatnya menyeluruh. Itu untuk kegiatan pengantarnya. Kemudian di kegiatan inti tadi terus terang saja memang saya masih belum menemukan metode pembelajaran apa yang digunakan oleh Pak Nanang. Yang saya lihat ya seperti layaknya kita mengajar seperti biasa. Saya menyampaikan materi, kemudian di sela-sela penyampaian materi itu saya mengajak mahasiswa untuk memberikan kesempatan mereka untuk bertanya, kemudian memancing mereka untuk mereka mau aktif berpendapat. Meskipun itu memang tadi belum sepenuhnya efektif, artinya
dari kegiatan inti tadi yang memang masih agak dominan adalah pengajarnya. Yang masih agak dominan adalah pengajarnya. Sebenarnya topik yang disampaikan Pak Nanang hari ini tuh sebenarnya menarik. Topik yang sebenarnya mengajak orang berbicara, berpendapat, tetapi yang terjadi adalah mahasiswa lebih banyak sebagai pendengar ya. Saya melihatnya mereka lebih memposisikan diri sebagai pendengar. Hanya satu dua yang nampak antusias, yang ingin terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, itu memang faktor yang mempengaruhi cukup banyak. Bisa dari sisi psikologisnya si mahasiswa itu sendiri, karena mungkin juga ada faktor kelelahan karena dia hari ini mungkin maraton jam perkuliahannya mulai pagi sampai sore. Kemudian juga kita bisa lihat dari sisi kita sebagai seorang pengajar. Nah, di sini yang bisa kita kendalikan adalah sisi kita sebagai seorang pengajar, itu yang bisa kita kontrol. Nah, kita coba maksimalkan saja di situ. Kalau tadi Bu Lestari itu mencoba untuk memberikan masukan, bagaimana kalau kita pakai pendekatan kasus saja. Nah, pendekatan kasus itu cukup menarik karena kalau kita berikan dia kasus, kasusnya itu bisa dalam bentuk video ya, video orang yang sedang FGD. Kemudian kita berikan dua video yang ideal dan video yang contoh yang tidak baik untuk FGD yang tidak perlu dicontoh misalnya. Nah, di situ mereka diminta untuk memberikan pendapat yang terkait dengan dua video tadi yang dikatakan. Nah, catatan saya ketika nanti panjenengan akan menggunakan pendekatan kasus ini, perlu diperjelas peran dosen itu seperti apa di dalam pendekatan kasus itu, peran mahasiswa itu seperti apa, dan tahapan-tahapannya pun kita coba ikuti tahapan dari pendekatan kasus itu seperti apa. Itu alternatif yang disampaikan oleh Bu Lestari tadi. Nah, saya juga membayangkan tadi kalau kita sekarang ini kan berhadapan dengan mahasiswa yang sebenarnya mahasiswa milenial ya, mahasiswa yang sebenarnya mereka itu harusnya sangat aktif ya, mengemukakan pikirannya, gagasannya, tetapi kalau kita lihat kecenderungannya di kelas-kelas, mereka itu cenderung memposisikan diri sebagai pendengar. Dan kalau kita berikan kesempatan mereka untuk, saya tadi sepakat dengan Pak Nanang yang menyampaikan, saya itu sebenarnya nggak senang kalau diminta untuk nunjuk-nunjuk mereka, karena kalau kita nunjuk-nunjuk itu kan kayak kita berinteraksi dengan anak SD ya, anak SD, SMP. Tetapi faktanya sekarang itu kita berhadapan dengan anak-anak yang seperti itu, anak-anak yang pasif gitu ya. Nah, alternatif lain yang mungkin bisa digunakan adalah kita memang harus agak sedikit behavioristik Pak Nanang. Kita harus sedikit behavioristik. Nah, behavioristik ini adalah kita harus meng-create suasana atau situasi pembelajaran itu yang memang nantinya akan memaksa mereka untuk bicara. Jadi behavioristiknya di situ. Jadi misalnya menggunakan pendekatan SLA. Jadi pendekatan pembelajaran terstruktur itu ya, structure learning approach itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif kendaraan untuk kita mengaktifkan mereka. Kalau kita bicara SLA, nanti dengan pelajari SLA itu apa. SLA itu kan ada 5 tahapannya. Yang pertama, saya memberikan instruksi terlebih dahulu. Saya kemas materi yang saya sampaikan tadi tentang FGD itu secara lebih ringkas dan langsung ke poin-poinnya. Setelah itu saya berikan contoh atau model ya, model tentang FGD. Nah, di situ karena kita juga menganut apa ya, di dalam pembelajaran kita harus bisa memblend teknologi di dalamnya. Kita insertkan saja di dalam PPT kita itu video dari YouTube atau video yang Bapak kembangkan sendiri. Contoh model
FGD yang positif, yang seharusnya itu seperti apa, contoh idealnya model FGD. Setelah mereka melihat, oh ini loh sebenarnya seperti ini loh caranya ketika kita sedang ber-FGD, perannya moderator itu seperti ini. Oh ya, ini kan kayak yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi di materi yang PPT-nya. Kemudian perannya peserta itu seperti ini. Nah, setelah model itu kita berikan, tahap berikutnya adalah kita ngajak mereka bermain peran ya. Bermain peran tadi misalnya seperti yang disampaikan Bu Lestari, di breakout room dulu, di breakout room dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok itu misalnya 4 orang itu membuat simulasi FGD, bermain peran tentang FGD, dan itu direkam di dalam breakout room itu. Topik-topiknya kita berikan list aja, kita berikan list topik-topiknya, silakan mereka pilih yang mereka suka yang mana. Kita batasi waktunya berapa lama, setelah itu mereka kembali ke main room. Nah, di ruang utama itu kita berikan kesempatan setiap kelompok menayangkan video pendeknya terkait dengan bermain peran pemberian contoh FGD tadi. Kemudian di situ kita setelah setiap kelompok sudah, kita diskusikan secara bersama-sama. Ketika dia bermain peran FGD itu, kendala apa sih yang dihadapi sebagai seorang moderator? Kesenjangan antara teori dengan prakteknya itu seperti apa yang dia rasakan? Nanti anggota juga seperti itu. Bagaimana kalau ada anggota yang kesulitan untuk dia mengendalikan atau mengontrol keinginannya untuk berbicara terus-menerus, nah seperti itu. Nah, kalau seperti itu, saya rasa jika disajikan di dalam kelas sesi siang seperti hari ini, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena semuanya memiliki keterlibatan yang aktif di dalam pembelajaran, seperti itu. Kalau tadi kan masih ya dikatakan 60% itu masih ada di Pak Nanang, 40% ada di mereka. Tapi kalau kita menggunakan metode pembelajaran yang sudah kita yakini, itu nanti akan bisa membangkitkan keaktifan siswa, dan kita lakukan tahapannya itu secara sistematis, biasanya akan membantu untuk meminimalisir pasifnya mahasiswa di dalam pembelajaran. Paham. Itu untuk kegiatan inti. Jadi memang kita memang harus banyak bank metode pembelajaran ya. Betul. Jadi saya mau menggunakan metode apa untuk topik ini, dan tentunya setiap topik itu kan punya karakteristik tertentu yang mungkin tidak semuanya akan cocok didekati dengan satu metode. Jadi antara topik hari ini dengan topik minggu depan dan topik yang lainnya pun nanti pasti metode yang kita gunakan akan berbeda-beda. Itu yang mungkin masukan yang bisa saya berikan terkait dengan proses di kegiatan intinya. Kalau untuk kegiatan akhirnya, saya rasa sudah tidak ada masalah, karena tadi Pak Nanang juga memberikan penguatan terkait dengan pengalaman belajar hari ini. Kemudian rencana tindak lanjutnya tadi juga sudah disampaikan. Di bagian kesimpulan itu mungkin juga bisa diberikan kesempatan atau porsi bagi mahasiswa untuk bisa menjelaskan apa yang sebenarnya dia pelajari hari ini dari versi mereka. Jadi selain kita memberikan kesimpulan, kita juga memberikan kesempatan mereka untuk menyimpulkan pengalaman belajar apa yang mereka dapatkan dari sesi hari ini. Seperti itu. Itu saya rasa akan cukup membantu untuk terjadinya proses pembelajaran yang bermakna untuk mahasiswa. Betul. Iya, itu saja Pak Nanang dari saya. Monggo Pak Nanang, kiranya ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan saya maupun dengan Bu Lestari. Ini mau tanya satu lagi, kalau misalkan masalah ngasih contoh kayak gitu itu misalkan diambil dari produksi si anak sendiri, misalkan video sebelumnya, itu menurut Ibu lebih pas atau lebih baik kita nyari contoh yang dari luar nih? Maksudnya kan bisa jadi dari contoh itu
kita nggak bisa antisipasi. Kadang-kadang ada satu contoh itu sebenarnya oke menurut kita, tapi mungkin si anak jadi malu atau gimana kayak gitu. Gimana kalau dalam kelas tuh kalau pengalaman itu? Iya, begini Pak, sebenarnya kita mau menggunakan contoh dari YouTube atau yang kita kembangkan sendiri ataupun dari yang dikembangkan oleh mahasiswa, yang paling penting adalah saya harus melihat terlebih dahulu keseluruhan video itu, karena nanti harapannya mahasiswa itu pasti berharap saya akan ditunjukkan yang benar itu seperti apa, yang kurang pas itu seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita merasa hubungan baik kita dengan mereka karena saya baru ketemu mereka di mata kuliah ini, terus kemudian masih pertemuannya masih pertemuan awal gitu, saya belum begitu yakin, belum kenal karakteristik mereka. Betul. Amannya kita menggunakan sumber video yang bersumber dari YouTube ataupun yang kita kembangkan. Nah, nanti ketika sudah proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan sudah berapa kali pertemuan dan kita sudah mendapatkan chemistry ya dengan anak-anak. Nah, di situ kita sebelumnya mungkin perlu ada kesepakatan dengan mereka, kesepakatan bahwa untuk contoh untuk topik ini kita akan menggunakan contoh yang kalian kembangkan. Nah, nanti kita memastikan saja dalam proses diskusi itu masukan yang diberikan oleh teman-teman. Nah, itu masukan yang sifatnya untuk perbaikan atau sifatnya substansi, bukan masukan yang sifatnya subjektif. Dia tetap merasa nyaman kalau itu yang selama ini saya lakukan jika saya harus menggunakan video contoh berbasis video seperti itu, Pak Nanang. Terus satu lagi Bu, tadi itu saya sempat kayak di awal tuh waktu mereview quiz itu saya screenshot 3 anak yang nilainya paling bagus, yang bener semua kayak gitu. Itu menurut Ibu sebenarnya pas nggak sih kayak gitu? Itu kita nunjukin, maksudnya saya nggak pernah highlight yang nilainya jelek siapa, cuman yang paling bagus siapa. Kalau dalam forum kelas itu pas nggak sih kayak gitu? Kalau untuk proses pembelajaran sebenarnya Pak Nanang tadi sedang menggunakan teori belajar sosial ya. Teori belajar sosial di situ Pak Nanang menggunakan konsepnya Bandura yang vicarious learning. Nggak masalah Pak, bagus. Apa itu namanya Bu? Teori belajar sosial? Iya, teori belajar sosialnya Bandura yaitu vicarious learning. Di vicarious learning itu sebenarnya Bapak sedang mengajak mereka belajar dari pengalaman orang lain. Yang pengalaman itu bisa pengalaman gagal, bisa pengalaman berhasilnya. Yang diangkat Pak Nanang tadi adalah pengalaman berhasilnya. Dan itu sudah menjadi sebuah reward bagi si anak 3 itu. Oh, ternyata usaha saya kemarin diapresiasi oleh dosen saya. Dan itu kalau dalam vicarious learning, selain 3 anak itu mendapatkan reward, tayangan Bapak screenshot 3 orang yang terbaik tadi itu juga menjadi motivasi untuk yang lainnya. Oh iya ya, kalau saya ingin nama saya seperti 3 teman saya itu terpampang di screenshotnya Bapak Ibu dosen, maka saya harus bisa berjuang lebih keras lagi. Harapannya ketika dia melihat temannya itu diapresiasi, diberikan reward berupa namanya dipajang di layar kita, itu bisa membuat mereka mengikuti jejaknya seperti itu. Jadi Bapak tadi sudah menggunakan model teori belajar sosial tadi, vicarious learning-nya Bandura. Vicarious learning. Iya. Dan itu saya rasa bagus. Karena yang kita tanamkan adalah kita tunjukkan ke mereka pengalaman berhasilnya seseorang itu seperti ini loh. Nah, itu harapannya bisa diikuti oleh teman-temannya. Nggak ada masalah, Pak. Oke, Pak Nanang, saya boleh memberi timpalan masukan dari Bu baru ya. Tadi saya setuju ya kalau misalnya ada role play. Jadi sebenarnya Pak Nanang sudah punya beberapa bank metode, misalnya case ya. Terus tadi itu pakai video misalnya. Terus yang SLA. Ada lagi Pak namanya problem based learning Pak. Nanti Pak Nanang
Kayak Perfect. situasi tadi dulu ya, problem based learning. Oke. Terus kalau misalnya pakai role play, itu misalnya role play itu kan bermain peran, situasinya bisa situasi abal-abal, bisa situasi Oke, yang oke. mendekati sungguh-sungguh. Misalnya bayangkan kalian akhir semester nanti di bulan Juli, Oke. kalian akan pergi untuk rekreasi. Ya gitu ya. Oke, oke. Dalam kalian adalah panitia, tentukan di mana kalian akan melaksanakan wisata untuk akhir semester merayakan farewell party gitu. Kan mesti kan ide kan banyak kan. Nanti di situ Betul. ada moderator, ada yang ketua, ada yang menjadi ini. Kalian akan menjadi moderator, ada yang menjadi notulen, ada yang menjadi Betul, ini. betul. Diskusikan. Nah, siapa tahu mereka memang positif suatu saat akan pergi kemana gitu. Nah, untuk menentukan mau kemana itu kan ada perbedaan pendapat. Pasti, Pak. Pasti. Betul. Misalnya role play satu yang mendekati kenyataan, bukan abal-abal, ya. Misalnya yang kedua, kalian akan membuat perayaan menentukan dosen favorit, misalnya gitu. Dosen favorit. Menurut kalian, diskusikan dengan temanmu dalam panitia kalau SMA kan OSIS ya, legato kalau di tempat kita. Pak diskusikan dengan ketua legato siapa kandidat dosen favorit menurut kalian. Nah, itu mesti nanti akan ada diskusi, Pak. Ada notulen, ada nah itu kan mendekati kenyataan. Nah, itu semuanya tergantung kreativitas Pak Nanang untuk menentukan role play. Insya Allah nanti kalau di situ ketika mereka memang akan melakukan diskusi dan FGD itu akan mendekati kenyataan Betul. karena mereka kan punya dosen masing-masing yang difavoritkan kan selama mereka kampus itu kan. Selebihnya juga ketika mau pergi ya siapa tahu itu menjadi doa yang baik mereka akan bepergian juga gitu. Jadi itu dengan usulnya Bu Janu tadi role play bisa. Jadi nanti di breakout langsung tembak di tempat, Pak. Kalau nggak ditembak di tempat nanti mereka ya itu tadi ya, cheating behind us. Betul. Mereka sudah latihan duluan, jadi nggak kelihatan natural. Gitu Pak Nanang, selamat ya Pak Nanang ya. Terima kasih Bu. Betul. Iya, baik Pak Nanang. Tadi Bapak sudah banyak sekali kita diskusi ya Kak ya. Kita diskusi terkait dengan kita sama-sama sedang belajar untuk bagaimana kita bisa mewujudkan best practice-nya. Betul. Ya, best practice untuk pembelajaran kita, untuk kepentingan anak-anak kita sendiri. Dan tentunya setiap kelas itu kan punya karakteristiknya yang berbeda-beda sehingga ada seninya. Betul. Ada seninya untuk kita menghandle mereka. Jadi mungkin nanti jenengan bisa lebih banyak mempelajari lagi itu Pak, model dan metode pembelajaran yang ada, karena itu adalah bekal kita untuk kita nanti bisa merancang pembelajaran yang bermakna. Itu saja Pak Nanang. Ini tadi ada problem case, ada problem based learning, ada structure learning approach. Nah, itu hanya sebagian kecilnya saja dari metode pembelajaran yang ada. Kemudian tadi juga ada teori belajar sosial. Nah, itu nanti kita sama-sama mempelajari itu, kita perkaya itu sehingga nanti akan otomatis terinternalisasi dalam diri kita. Itu saja Pak Nanang. Betul. Baik, kalau begitu Pak Nanang, Bu Lestari, saya rasa untuk kegiatan refleksi kita untuk real teaching-nya Pak Nanang ini sudah berjalan seperti yang kita harapkan, semoga seperti itu. Amin. Iya, saya mohon maaf kalau dalam proses pendampingan kurang maksimal. Terima kasih banyak. Saya suka sama Bu Lestari yang begitu banyak sekali pengalaman beliau yang di-sharekan dalam sesi refleksi ini. Dan saya tadi juga ketika Pak Nanang ngajar saya juga belajar, oh iya ini apa ya kalau untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya yang malah saya ikut mikir Pak. Bu Lestari ini sahabat karib kami. Barusan ketemu di kampus. Sama-sama sering seperjuangan. Terima kasih sekali Bu Janu. Iya, semoga nanti bisa ketemu tatap muka dengan Pak Nanang maupun terima kasih, insya Allah nanti setelah pandemi. Iya,
Sehat-sehat selalu Bapak Nggih, Ibu. terima kasih. Ya, mohon izin saya undur diri dulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Nanang ya. Matur nuwun ya, Bu. Iya. Akhirnya Alhamdulillah, jenengan mau ngasih masukan tambahan, masukan lebih banyak wis. malahan. Pak, ini aku anakku repe ngaji. Masih direkord. Oh, tak itu tadi kan dulu. Jaman matur semanun. Ya, makasih ya Pak Nanang Nggih, ya. kula Good luck tutup ya Pak dulu ya. nggih. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.